Hasta naman gyud ninduto og pagkalamias panahon karon. Nya kay timing man sad no nga mao ni ang weather karon nga Sabado. Ug mao man sa mga tong katuyuan nga magsimba ta karong adlaw. Aw kay sakto ra sab kaayo nga dili na lang tamang lusad og mangita og simbahan. Kay pwede man sab natong simbahon ang atong Ginoo pinaagi sa nature nga iyang gihimo. Mao nang tungod sa nindot nga panahon wala gid ta ani makahunahon na nga manglusad pa ta. Kay dinhi pa lang gani daan ano makaingon na ka nga murag bless na kayo ka. Mao nang makaingon ta nga gi-bless gud ta ani pagmaayos Ginoo no. Tungod kay nakamata pa man ta ani og sayo. Ang kuyaw ato og di na gid ta mangmata. Ayaw lagad pud isa kay mag-enjoy pa ta oy. Mao nang para makasayo ta ani sa paglihok og pagsimba nato karong adlaw. Okay nagsayo-sayo na pud ta ani daig panghikay ar makakaon. Ang nakalami pud aning akong mga kaubanan ano kay wa pa gani nimo sugo okay nagluto na. Mao nang sawa madugay okay nahimo na gud pud namo ang pagsimba diri karon. Kay kung dili pasab ni update ning akong mga kaubanan okay madugay gud mi ani. Pero kay may na lang gani no kay wa pa kamo ingon og 1 2 3 to ana sila. Kay og na iba-iba pasab ning mga tawhana okay pangkutasan na sab ta ani.